أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اللہ یہ مردود جو کوئی بھی ہے شر پھیلانے والے جہاں کہیں بھی ہیں یا اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما ان کو تباہ و برباد فرما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے بے شک تو جاننے والا حکمت والا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تق مثقال حبة من خردل
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يأتي بها الله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد 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 والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يا منتقم انتقم لنا يا منتقم انتقم لنا يا منتقم انتقم لنا يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام انتقم لنا يا قهار يا جبار منتقم انتقم لنا يا عزيز انتقم لنا يا رحمن انتقم لنا يا سلام انتقم لنا يا سلام انتقم لنا يا جبار انتقم لنا يا جبار انتقم لنا يا حفيظ انتقم لنا يا حفيظ انتقم لنا يا الله يا حفيظ انتقم لنا يا رحمن يا رحيم يا الله انتقم لنا يا الله يا جبار انتقم لنا يا الله يا جبار انتقم لنا يا قهار انتقم لنا يا سلام انتقم لنا يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون إنا منتقمون إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى 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 إنا منتقمون
يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون إنا منتقمون إنا منتقمون إنا منتقمون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يا رب نجني من القوم الظالمين اللهم رب نجني من القوم الظالمين يا رب نجني من القوم الظالمين اللهم رب نجني من القوم الظالمين يا رب نجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين 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 وإذا بطشتم بطشتم 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 جبارين يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون إنا منتقمون إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى 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 إنا منتقمون 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 يا منتقم انتقم لنا يا منتقم انتقم لنا يا منتقم انتقم لنا 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 انتقم 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 لنا انتقم لنا हमारा इंतकाम ले ले अल्लाह इनसे इंतकाम लेने वाले हमारा इनसे इंतकाम ले ले या मुंतकिम इंतकिम लना या मुंतकिम इंतकिम लना या मुंतकिम या जब्बार इंतकिम लना या कविय्यु या अजीज 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 इंतकिम लना या अल्लाह जादूगर के खादिमीन तमाम शयातीन जिन्नात जो भी अजियत दे रहे हैं अजियतों में मुब्तला कर रहे हैं या अल्लाह तकलीफ पहुँचा रहे हैं या अल्लाह तू इन तमाम से इंतकाम ले या अल्लाह साहिरीन को इनके अमलों की वजह से इनसे इंतकाम ले ले या अल्लाह जिन्नात शयातीन जो भी अमल कर रहे हैं या अल्लाह इनके अमलों को इन्हीं की तरफ पलटा दे और इनसे इंतकाम ले वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वरद्दल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وكلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم أنت القوي 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 ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم أنت القوي ونحن या अल्लाह तू ताकतवर है तेरी ताकत के क्या कहने
अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, तमाम कुव्वतें अल्लाह तेरी है, तमाम कुव्वतें तेरी हैं। यह कुव्वतों का दावा करने वाले जर्रे के बराबर भी इनके पास ताकत नहीं है या अल्लाह। इनके पास वही ताकत है जो तूने दी है, तूने अता की है। उस ताकत के बलबूते पे ये तेरे बंदों को सताते हैं या अल्लाह। तू आज इनको इनकी ताकतें छीन ले, इनसे इनकी ताकतें कुव्वतें छीन ले या अल्लाह। अपनी ताकत का जलवा इनको दिखा दे या अल्लाह। इनके ऊपर अजाब नाजिल फरमा दे। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ अल्लाहुम्मा अंतल कवी व नहनु अज़्ज़ाफ़ा, या अल्लाह तू ताकतवर है, हम कमजोर हैं। अंतल गनी व नहनुल फ़क़रा, या अल्लाह तू गनी है, हम फकीर हैं। नश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वत, नश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हुवा अनाना अलन नास, या अल्लाह हम अपनी कमजोरी की शिकायत तेरे यहाँ करते हैं या अल्लाह। तू इनकी पकड़ मजबूत कर ले। यौम नबतशिल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, या अल्लाह ऐसे लोगों के बारे में तूने फरमाया कि तू जब पकड़ेगा तो सख्त पकड़ पकड़ेगा, इंतकाम लेके छोड़ेगा या अल्लाह। तू इनसे इंतकाम ले ले। यौम नबतशिल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, यौम नबतशिल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, यौम नबतशिल बत्शतल कुबरा, यौम नबतशिल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, इन्ना मुंतक़िमून, इन्ना मुंतक़िमून, 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 इन्ना मुंतक़िमून। यौम नबतशिल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, 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 मुंतक़िमून। यौम नबतशिल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, यौम नबतशिल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतक़िमून, इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा, सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, लियज़ूक़ुल अज़ाब, लियज़ूक़ुल अज़ाब, लियज़ूक़ुल अज़ाब, लियज़ूक़ुल अज़ाब, अज़ाब 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 अज़ाब, लियज़ूक़ुल 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 अज़ाब, इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाहुम्मा अहलिकिल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन व अख़रिजना मिनहुम सालिमीन गानिमीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, 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 अल्लाहुम्मा अहलिकिल ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा 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 नारा, इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा 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 नारा, सौफ़ नुस्लीहिम 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 नारा 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 नारा, सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, 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 इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदम
من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت 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 فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فضلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم 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 فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 عذاب الحريق عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم 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 عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم عذاب جهنم عذاب جهنم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم دمر ساكنين اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم قتل شبانهم اللهم قتل شبانهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم اللهم خذهم مغزى عزيز المقتدر 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 اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا 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 اللهم احصهم عددا واقتلهم
واقتلهم بددا اللهم احصهم عددا 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 واقتلهم بددا اللهم قتل شبانهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.